RA number 8485, The Animal Welfare of 1998, Part 3. Sa Section 6, giingon didto, masing unsa pay naabot sa imong pagkatao, bawal gyud ta mang-torture og mga hayop. Sige daw, buhaton na sa imo, ganahan ka. Apil na pud ning dili sakto ang paghatag sa ilahang pagkaon og hugaw na pamuyo. Maong dili ta magpatuga-tuga og buhi og hayop kung wala ta ikabuhi. Labi nang naglisod na kasi imong kagulingon. Tapos dili nimo sila mapanindigan. Ang nahitabo nang damay pa ka. Apil pud ning mga nagapaaway og hayop para sa aning dogfight og horse fight. Puwera na lang aning panabong. Kay nay Republic Act na buhat ani na mas dugay pa before nabuhat ang Republic Act 8485. Bawal pud magbuhat og research og experiment kung wala tay permit sa bae, labi ng patyo ng hayop. Pero naay mga exception ani. Kaning ginagamit sa religious rituals, sa mga religion, sect, tribal or ethnic groups, sa indigenous cultural communities. Kailangan lang nila mag-record keeping og mo cooperate sa Animal Welfare Committee. Ang pwede lang patyo